Twa. Understand? Dili magsigig hilak. Magpaabot lang ni mama. Kay si mama magluto pa. Ha? Kay kung magsigir taglampong duha, watay mahimong trabaho. Kasabot? Kay big girl naman eh. Ha, big girl naman. Magpaabot lang ka diri sa imong kuna, ha? Dili lang ka. Dili lang mag-cry-cry. Oh. Patience lang, please. Oh. Tika ni kung dukaon matug na lang. Dili kay dagag arty. Dili mag-inarty. Kay dili ta dato. Kasabot? Dili ta dato. Way mo alaga nimo. Tanawa. Ha? After 8 months, asa man kay butang adto gyapon sa school. Kay need ni mama mo tabang si mong amahan. Mukayod. Kasabot? Nakasabot? Wa. Kasabot? Ha? Nga magluto na si mama. Magluto na. Pwede na ako magluto. Ha? Ayaw! Giduwa ay.